barbecue. Apo. Isa. Pusit ba pare? Kaya wala ko octopus eh. Octopus. Octopus ba yan? No, bilog. Pork barbecue guys, napakasarap yan guys. Mayroon din yung atay. Guys, atay. Chowsawan pa lang, ulam na. Yummy yummy. Gagataan mo ba to? O, gagatang ko pa yun. Sarap po. Sarap no. Pangang dobre. Kote. Hindi naman ako kasi hindi. Saan sabi ko? Dobo sagat. Kaya ugasan mo yun.